प्रैक्टिस के बाद मैंने स्मीना मैडम के घर जाने का सोचा। वो बहुत गुस्से में थी, इसीलिए आज उन्होंने मुझे क्लास से ऐसे बाहर किया। पहली बार उनके इस तरह के बर्ताव से मैं समझ गया था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ भी हैं, हो भी क्यों ना। एक तो मैंने उनसे उस दिन झगड़ा कर लिया, ऊपर से उनका फ़ोन ना उठाकर उन्हें मज़ीद गुस्सा दिला दिया। ट्यूशन पर भी नहीं गया और कॉलेज भी। वो पता नहीं क्या क्या सोच बैठी हो। आज मुझे किसी भी तरह उन्हें मनाना होगा। यही सोचकर मैं उनके घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे याद आया कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मुझे कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए ताकि मैम को गिफ्ट देकर मना सकूँ। गिफ्ट देने से नाराज़गी ख़त्म हो ही जाती है, मगर उन्हें गिफ्ट क्या दूँ ये भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उनकी शख्सियत के हिसाब से देना पड़ेगा जिसे वो कबूल भी करे। मैं सोचने लगा कि उन्हें ऐसा क्या दिया जा सकता है जिसकी उन्हें ज़रूरत भी हो और उन पर अच्छा भी लगे, मगर ऐसा क्या दूँ, क्या नहीं है उनके पास। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगा कि क्या नहीं है उनके पास। सब कुछ तो है उनके पास, फिर क्या दूँ। मुझे ज्वेलरी शॉप दिखाई दी। मैं अंदर जाकर देखने लगा। अचानक मेरी नज़र शीशे के बॉक्स में पड़ी खूबसूरत पायलों पर पड़ी। पायल की आवाज़ तो शुरू से ही मुझे बहुत पसंद थी। स्मीना मैडम पायल नहीं पहनती थी, मगर मैं तसव्वुर करने लगा कि उनके पाँव में पायल कैसी लगेगी और उनके जलने से छम छम की आवाज़ कितनी अच्छी लगेगी। मगर स्मीना मैडम बेवा हैं तो वो पायल शायद ना पहने, शायद इसीलिए वो पहनती नहीं होगी। मगर मैंने सोच लिया कि उन्हें पायल पहना कर रहूँगा। उनके पाँव में पायल बहुत प्यारी लगेगी। वैसे भी उन्हें अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलना होगा और इसके लिए ये सब ज़रूरी है। मैंने दुकानदार को पायलें दिखाने को कहा। दुकानदार ने मुझे बहुत सारी पायलें दिखाईं, मगर मैंने वो सिलेक्ट की जो बिल्कुल नए डिज़ाइन की थी और जिसमें घुंघरू भी कम थे, यानी कि आवाज़ बहुत कम आएगी, जिससे मैम इनकार नहीं करेंगी। ऐसी पायलें आजकल लड़कियां पहनती हैं। एक डोरी की तरह पायल बनी हुई थी और बस जोड़ पर ही 3-4 घुंघरू लगे हुए थे। ये मुझे बहुत पसंद आई, सिंपल भी थी और खूबसूरत भी। मैंने दुकानदार को वो पैक करने के लिए कह दिया। 5,000 रुपये कार्ड से पेमेंट करके वो पैक करवा कर मैम के घर को चल दिया। आज मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। मैम के घर बिल्कुल सन्नाटा था। मैम उस वक्त वैसे भी अकेली ही होती थी, मगर मुझे अब डर लगने लगा कि मैं मैम का सामना कैसे करूंगा, उनके गुस्से को ठंडा कैसे करूंगा। वो पता नहीं क्या क्या कहेगी, पता नहीं वो घर में दाखिल होने भी देंगी या नहीं। मैंने डरते डरते बेल बजाई तो दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने फिर से बेल बजाई तो इस बार अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। तभी दरवाज़ा खुल गया और सामने स्मीना मैडम खड़ी थी। उस वक्त वो मेरे दिए हुए गाउन में थी। चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी, मगर मुझे देखते ही उन्हें गुस्सा आ गया। स्मीना मैडम, क्यों आए हो यहाँ? जाओ, चले जाओ। अब क्या लेने आए हो यहाँ? शेरू, क्या अंदर भी नहीं आने देंगी मुझे? मैं जानता हूँ आप गुस्सा हैं और होना भी चाहिए, मगर मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए सफाई देने का। मेरी बात पर स्मीना मैडम पलट कर अंदर चली गई और मैं भी उनके पीछे अंदर आ गया। स्मीना मैडम, बोलो, क्या कहना चाहते हो? शेरू, गलती हो गई, आई एम सॉरी बाजी। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। मेरा उस लड़की से ऐसा कोई रिश्ता नहीं जैसा आप समझ रही हैं। स्मीना को तो जैसे शेरू का बाजी कहना भी अब पसंद नहीं आ रहा था। स्मीना मैडम ने फिर गुस्से से शेरू को देखा और कहा, इसका मतलब है मैं गलत थी और आज तुम्हें टाइम मिला है सफाई देने का और माफ़ी मांगने का। आज भी क्यों आए, रहने देते। वैसे भी अब मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। शेरू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बाजी? मैं तो आपका छोटा भाई हूं ना। हो जाती है गलती सबसे, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। स्मीना मैडम, कोई भाई भाई नहीं तुम मेरे, और ना मैं तुम्हारी बाजी। सब नकली है, झूठ है। तुमने मतलब निकालने के लिए मुझे बहन बनाया और अब फिर मुझे बेवकूफ बनाने आ गए हो। तुम्हें मेरी कोई परवाह ना पहले थी ना अब है। अगर होती तो कभी ऐसा न करते। इतने फोन किए थे मैंने तुम्हें, ना तुमने फोन उठाया और ना ही वापस कोई जवाब दिया। तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते नाते सिर्फ मतलब के होते हैं। मतलब हो तो रिश्ता है, ना हो तो नहीं। शेरू, आप क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे आपसे क्या मतलब था और अब क्या मतलब है मुझे? मैं आपका फोन नहीं उठा पाया क्योंकि हर बार मैं किसी न किसी मसले में फंसा हुआ था और रिप्लाई करने का याद ही नहीं रहा। मगर आप गलत समझ रही हैं। मैं अपनी उलझनों में फंसा हुआ था।
اور آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہیں، ایسی امید نہیں تھی مجھے آپ سے۔ سمینا میڈم: ہاں ہاں، اب تو سب غلطی میری ہی نکلے گی، اچھی بلی تھی میں، اکیلے اپنی زندگی گزار رہی تھی، مگر تم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی میری زندگی میں۔ سمجھوتا کر لیا تھا اپنی اس منحوس زندگی کے ساتھ اور اپنے آنسو خود ہی پونچھ لیے تھے، مگر نہیں، اوپر والے کو بھی یہ برداشت نہیں ہوا اور تمہیں بھیج دیا پھر سے میرے زخموں کو کریدنے کے لیے۔ کیوں آئے تم میری زندگی میں؟ جیسے بھی تھی خوش تھی اکیلے رہ کر، تم نے آ کر میری تنہائیوں کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ کیوں تم نے مجھے بدلنے کو کہا؟ کیوں مجھے ہنسنے خوش رہنے کو کہا تاکہ پھر سے رلا سکو؟ دیکھو میں رو رہی ہوں، اب تو خوش ہونا تم۔ سمینا میڈم کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنے دل میں درد سا محسوس ہونے لگا اور ان کی یہ باتیں خنجر کی طرح میرے دل کو چھلنی کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں باہر آئیں۔ سمینا میڈم: پہلے مجھے اپنی بہن بنایا، پھر مجھے اپنی مرضی سے بدلنے لگے۔ مجھے کیا پہننا چاہیے کیا نہیں، مجھے کیسے لگنا چاہیے، یہ سب تم ڈیسائیڈ کرنے لگے، جیسے بھائی نہیں میرے شوہر ہو تم۔ کبھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، کبھی لڑائی جھگڑا، مجھے اپنی عادت ڈال دی تھی تم نے۔ میں تم میں اپنی دنیا دیکھنے لگی تھی، مجھے اپنے لیے ہر رشتہ تمہارے روپ میں ملنے لگا۔ کبھی بڑے بھائی کی طرح تم مجھے حوصلہ دیتے، کبھی ڈانٹ دیتے، کبھی دوست کی طرح میرے ساتھ باتیں کرتے، وقت بتاتے، کبھی بوائے فرینڈ کی طرح اپنی مرضی کے کپڑے دلاتے اور اپنی باتیں منواتے۔ جو کچھ مجھے میری زندگی میں نہیں ملا تھا وہ سب تم میں دیکھنے لگی تھی، مگر تم نے مجھے اس طرح سے اگنور کر دیا جیسے میں کبھی تمہارے لیے کچھ کی ہی نہیں۔ تم نے میرے سارے زخم پھر سے ہرے کر دیے۔ اس سے اچھا تھا مجھے مار ہی دیتی۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کاش میں اسی دن مر گئی ہوتی جب تم نے مجھے بچایا تھا۔ نہ تم میری مدد کرتے، نہ میں تمہیں ملتی۔ چلے جاؤ میری زندگی سے، اور برداشت نہیں کر سکتی میں۔ چلے جاؤ، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ سمینا میڈم کی باتوں سے مجھے ان کے جذبات اور ان کے درد کا احساس ہونے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور میری بھی آنکھوں سے پانی بہے جا رہا تھا۔ میں ان کی باتوں کو ہی سوچنے لگا کہ کیا ایکسپیکٹ کرنے لگی تھی وہ مجھ میں۔ ایک بھائی، ایک دوست اور ایک مرد بھی دیکھنے لگی تھی جو ہر عورت کی زندگی میں سب سے خاص ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے انہیں اس دن مجھے ناہیدہ کی دوست کے ساتھ دیکھ کر اتنا غصہ آیا تھا، اور آج بھی مجھے زینت کے ساتھ دیکھ کر وہ اتنا غصے میں آ گئی تھی، مگر میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے سمینا میڈم کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر میری دردن جیسے رکنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں سمینا میڈم سے میرا اتنا لگاؤ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں روتا دیکھ کر میں نے آگے بڑھ کر سمینا میڈم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سمینا میڈم روتے ہوئے غصے میں بولی: ڈونٹ ٹچ می، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی انہی سہیلیوں کے پاس۔